नॉय जे नित पे नेलदा आपे तबे बड़ाया तेहन 26 जुलाई 2023 होयकना नोडे खड़गपुर ले हेज कना सर्वभारतीय बीजेपी रिनी जहाय एमपी कना आले मा मिदनापुर रिनी कना ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ दिलीप घोष तो उनी ठेन उनी घेराव ले हेज कना उनी घेराव चिदा ले हेज कना बांग ले हेज कना गोमके ठेन ले बड़ा जम कना अच्छा नोआ जहां घेराव मेनली आबो दो माने मणिपुर रे जहां घटना घटाक कना आदिवासी को चेतान रे ताले कुकी संप्रदाय जहां आदिवासी को मेना को नुको आदिवासी माने नोड़े मेन जहां फैक्ट होयो कना नोड़े दो रिजर्वेशन इदी काते से आरो जहां माने नुई ये संप्रदाय मेना को जहां दो हिंदू कना को से नुकु को वोट तेगे ना खाई बीजेपी को दाड़ी कना ओना होतेते नुकु हो प्रतिश्रुति को एमा को थाय वोट लाहा रेगे आपे रिजर्वेशन आवतार ले अगु पिया आदो माहिती जहां को लिया को कना नुकु संप्रदाय ओंडेना ये अनुयायी दो नोड़े दो 50% दो माहिती संप्रदाय मेना को और कुकी दो मेना को 40% मेनखान कुकिया जहां जियोग्राफिकल लोकेशन कना नोआ दो बीर बुरु रे को तहन कना जहां दो अड्डी संग्राम तला तेगे नुकु बांचाव मेना को जार फले भारत स्वाधीन पर खन गे उनको दो एसटी हिसाबते से ओंडेन जनजाति हिसाबते उनको संरक्षित मेना एवं आको ओना संरक्षण को नाम गुए ताय आदो फैक्ट तो हुई कना जखन माने बीजेपी गवर्नमेंट ओंडे राज्य रे होय हेजना हेन खाने आदो माहिती जहां संप्रदाय नुकु हो आदो ओना संरक्षण आवतार को अगुएत को एवं कि रिसेंट मणिपुर ना हाईकोर्ट होय घोषणा कदा जे नुकु दो संरक्षण आवतार को हेज दाड़िया नुन रेगे नुकिन बारिया जातिया मेटांग दांगा दो लगाव कना नुआ दांगा रना ओरसोंग हिसाबते बारिया आदिवासी जहां कना को आदो खबर रे दो न्यूज रे बोन नेलदा बारिया जहां दो माने चौथा मे घटाव लेना मेनखान आबो आंजम दाबोन 18 जून सेट आबो सेट खबर हजुक कना ओने 12 मास धुरिये जे चेत नाहाचार चलाव कना ओना दो मिद बार बाइट करे बोन नेले रहो ओने टोटली 12 मास नेटवर्क बंद ताहे कना जार फले ओना दिसम रेना ओका न्यूज हो भारत वर्ष रे से एटा स्टेट करे दो बांग चर्चाव कना मेनखान ओना मेटंग माने 4-5 सेकेंड रेना जहां मेटंग वीडियो ओना वीडियो नेल लेखान गे जे आबो सिंहत दिसम रे हो जे तिरले कोआ जे नुना माने नाहाचार अवस्था से नुना को कोचलन होचोक कना नोआ बोन बुझाव दाड़िया कान गया आरो ओंडे जहां नेलोक कना ओंडे मेन जहां ये नेलोक कना जे पुलिस उनकिन को इदिए किन थाई बार होर आदो बार होर को इदिए किन थाई पुलिस ठेन खन उनको को छाड़ाव काट को 800 जन दो को सपोर्ट होय ना परोक्ष भाबते सपोर्ट लेका गे बांकान मेटा प्रशासन खन मेटंग आम पब्लिक उनी होरे छाड़ाव गुएते एकदम मेटंग हाई उई रे नुकाय लगा अचुरिया जे नी प्रस्तो काते चेद हो बांग तहन ताया ओना पोरे माने माठ रे इदी काते गणदर्शन होय काना आरो ओना को मुद्रे मेटंग बुढ़ी जहां दो 50 बछरान बुढ़ी मेटंग फुटेज को से वीडियो हिजुक काना उनी जहां जवाई चेता उनी दो माने फौजी ताहे कनाय माने भारत वर्ष सीमांत रक्षा कदा एमन के भारत वर्ष साला एलटीटी जंगी दमन लगिते जहां श्रीलंका को माने पेरोन ले को भारत वर्ष खन जहां सैन्य को ओना सेना बाहिनी को होय कमी कदा ताले हो नुकान जहां दो सिंहत दिसम से भारत दिसम रुखिया कदा नुकानी वाइफ हो जदि नुका निरापत्ता बाय नामा ताहले एमनी आम जनता होड़ दो चिका लेकाते नोआ अच्छा आर मेटान कुकली जहां दो अडी होड़ को कुकली को दोहयदा जे होय जे कुकी गताक रन होड़ हेसे मणिपुर रन जहां कुकी कना को उनको बांगमा ख्रिस्टान धर्म रन कना तो किछु दिन मांग अब बन बड़ा जे ख्रिस्टान कम्युनिटी अब सांताड़ के किछि गान माने दुमका सेरन गलत उनको होय कना मारांग गुरु शैतान उनका ले कता को माने ako चाच रे को सेरिन को उमुक दा सुसुक दा को तले उनको नित उनको कुकी गता रन होड़ सपोर्ट खातिर नोडे चिता बन हेज कना ओना कुकली को दोहय दा ओना अबिना मचाते होय जहां दो क्रिश्चियन संप्रदाय रेन होड़ से आबो इंडिया रेन गे से दुमका जापा करन जहां मारांग बुरु शैतान को ले कदा नोआ दो प्रतिबाद होय कना नोआ दो एकदम उनका माने घिन्नतम कमी कना मेटंग धर्म संप्रदाय इदी काते से मेटंग धर्म इदी काते आर मेटंग धर्म जे मेटंग बड़ी ए लेया से उनको धर्म दो बड़ी गया से उनको बंगाय बड़ी गया नोआ दो धिक्कार जनक नक्कार जनक नोआ इदी काते लाहा रे हो ले होय कना एवं प्रतिबाद होय कना नितो दो मेन जहां फैक्ट हजुक कना नितो दो आबो दो अकोय ओका धर्म रनिक कनाय नोआ दो बांग कना मेन फैक्ट कना आदिवासी मेटंग एटा स्टेट रेन आदिवासी को नाहाचार होचोक कना मे उनी धर्म दो आदो जहाना गे जिजार माने धर्म जहां बोन ले ताबोना आपान अपिन धर्म बोन पालन दाड़िया मेनखान नितो दो धर्म इदी काते दो डिबेटिंग दो बांग रकाब लेखान गे ठीक कना जेहेतु ओंडे दो आदिवासी कना को और मणिपुर रेना जहां घटना घटा कना से माने कुकी और मैथी जहां संप्रदाय मध्य रे जहां घटना घटा कना ओना दो बेंगल रेना किछु अंश परिवेश मेना ओना परिवेश जाते आलो तैयारो मा
bangkan to jahare Manipur re jahar rokom emni by phone te je rokom khobor ko anjomok kana ona do video footage do samanno rena bon nyel kada emon ki oneni mukhyamantri hoi lei utar kada je metang video leak kana menta ape nuna ape tol parda nungkana hajar ঘটনা ঘটাক kana তাহলে মুখ্যমন্ত্রী onde lei utar dai je nungkana hajar ঘটনা ঘটাক kana তাহলে abo do metang ঘটনা bon nyelda তাহলে onde je rokom bir buru re jaha menak ko je rokom ko nirjaton hocok kana abo ado mane main nito do bon nyela adibasi eta disom ren jaha ren ge adibasi bharat borsho ren ko adibasi nahachar rena metang পরিকল্পনা se চক্রান্ত চালাক kana নোয়া চক্রান্ত রেনা প্রতিবাদ রেগে নুই ঘেরাও দো কারণ নুই যেহেতু সর্বভারতীয় মানে সভাপতি কানাই ওনা সাউ সাউতে নড়েনি সে আলি নুই দো সাংসদ কান গিয়া আলিয়া রেঙ্গেজ রাবাং নুই ঠেন গেলে উচিরদা নুই মাধ্যমতে যাতে কেন্দ্র রে সে মানে লোকসভা রে হ্যাঁ প্রেসার কি এটো মা আচ্ছা আডি হড় নোয়া কো কুকলি কানা মানে আবো পুরসি স্টেট রেন হড় উড়িষ্যা আর ঝাড়খণ্ড করেন হড় কো লইদা যে আপয়া মানে আবো নো বেঙ্গল রে হতো নংকান নাহাচার হইক কানা কিছু দিন মাড়াং বন নেল কিদা না মালদার না মিটাং ঘটনা যাহা বেঘটন হইনা না সেম ডেট রে মনে হয় একই মানে আবো যাহা পাশাপাশি ডেট রে তো নোয়া ইদি কাতে কি আবো একদম গে থির মিনা কোনা না মানে ওকা স্টেট রে হো যে তিরলে কো চিতার নাহাচার হইওয়া নোয়া দো ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল তি সবাই সাপোর্টা এবং নংকানা ঘটনা ঘটাও লেনখান আই দো প্রতিবাদ গিয়া আদো অননা মানে আবো মালদার না ঘটনা এবং আবো যদি মণিপুর না ঘটনা বানার যদি বন মিদা মিড লেকানা দো বাং কানা হাঁডে দো মেট্টাং জাতিগত দাঙ্গার না ইস্যু কানা মনা দো আডি সেনসিটিভ ইস্যু কানা আর নোয়া হো মালদার না যাহা ঘটনা ঘটাও কানা নোয়া হো নেকারজনক ধিক্কারজনক ঘটনা কানা আর মেট্টাং যাহা কানা যদিও আডি কম বেশি মানে নোয়া সংসদ রে কো রাকাব দা ওয়েস্ট বেঙ্গল না ঘটনা কো রাকাব দা মেনখান মণিপুর না ঘটনা দো বাকো রাকাব দা নোয়া পার্লামেন্ট রে মালদা ইদি কাতে দো রাকাব গোডা কানা আলেদা কো আদিবাসী অন্ডে কোন হাচার চক কানা আর বাস্তব রে বন নেল লেখান উনকু দো খাই আদিবাসী দো বাং কানা কো মেনখান আদিবাসী nyutum te চালাক কানা আর যাহাই অ্যাকচুয়ালি আদিবাসী কানা কো উনকুয়া ঘটনা দো হয়তো পার্লামেন্ট রে বাই রাকাব কানা আদো আদিবাসী বাং কান রে হকো মেনখান তিরলে কো নাহাচার চক কানা নোয়ার দো একদম প্রতিবাদ একান্ত দরকার কানা আর মালদার না ভিডিও যদি বন নেল কারখান ওডে বন নেলা মানে তিরলে দাঁড়াই থেকে ওনা বাজার দুড়ুব নিয়ে সে টাকা পয়সা লেনদেন নিয়ে মেটটাং ঘটনা ঘটাও কানা যদিও মানে যাহাই হরো কাদা ওনা আম খুলো অন্য সাংবিধানিক সে উনিয়া জাহান তিনা অপরাধজনক মানে অপরাধ প্রবণ ব্যক্তি হো আয়া মানে বস্ত্র খুলেও দো নোয়া দো অপরাধজনক গে কান গিয়া হ্যাঁ ওনা দো অবশ্যই প্রতিবাদ হইও কান গিয়া ওনা ছাড়াও যে নোয়া মণিপুর ইদি কাতে গে প্রতিবাদ হই কানা অঙ্কা দো বাং ওনা লাহা রে হো যাহা দো কংগ্রেস সরকার তাহে কানা আসাম রে এবং কেন্দ্র রে হো কংগ্রেস সরকার তাহে কানা উন বিদল রে হো লক্ষ্মী ওরাওয়া যাহা ঘটনা নিয়ে ওন্ডে হো আলে মানে হ্যাঁ আসাম রেনা ঘটনা ইদি কাতে হলে প্রতিবাদ কাদা আলে শালবনী টোঠা রে আলে রুট রেলি কাদা নোয়া এগনেস্ট রে নোয়া প্রতিবাদ কাতে এবং গণ ডেপুটেশন লে এম কাদা ওন্ডেন আইসি ঠেন হ্যাঁ লিখিত ভাবতে লে এম কাদা এবং যে কোনো স্টেট রে আদিবাসী যাতে আলোক হেনস্তা চকমা আদো উনকু আদিবাসী হেনস্তা আকো আর আবো নড়ে খন বন লান্দায়া নোয়া দো মিদ দিন দো আবো হো অনকান অবস্থা হই দাঁড়িয়া তাবনা যাতে অনকান ঘটনা আবোয়া স্টেট রে আলো রিপিটক মা ওনা হতে থেকে নোয়া প্রতিবাদ দো মানে অকয় পার্টি মানে রেগি কাতে সে নুই পার্টি সাপোর্ট কাতে নোয়া দো বাং মেটটাঙ্গে নড়ে দো পারগানা মহল দো লইয়া পার্টি নির্বিশেষে যে কোনো আদিবাসী চিতান রে যাহাই পার্টি কে অত্যাচারায় উনি পার্টি এগনেস্ট রেগে আলে দলে আড়গোনা সে প্রতিবাদ দো করা হইও গিয়া।